अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें, आज रेंज बाउंड सिचुएशन देखी जा रही है, 40,000 अबव क्लोजर। इट मींस कि यहाँ पे कल के दिन जो एक वेलकमिंग नोट था, मार्केट के अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी देखी जा रही थी वीक के स्टार्ट से, अब जो है वो थोड़ा सा करेक्शन देखी जा रही है और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टर्स वेट एंड सी की पोजिशन देख रहे हैं, साथ साथ इकोनॉमिक हम कह सकते हैं कि इनस्टेबिलिटी भी थोड़ा सा इंपैक्ट देते हुए दिखाई दे रही है। कुछ ट्रैक्स फाइनलाइज हो जाएं, कुछ पॉलिसीज जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएं, तो उसके बाद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये भी ऑब्वियसली सूरत हाल है जिसकी वजह से इन्वेस्टर थोड़ा सा साइड लाइन है। अदरवाइज मार्केट के अंदर चार्म मौजूद है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत अट्रैक्टिव है, ब्लू चिप बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। मार्केट के अंदर नंबर्स की अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। हो सकता है कि वो इन्वेस्टर्स जो एक सीरियस इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो कि वो आएँ और मार्केट के अच्छे जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको ग्रैब करें। सो फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 40,630.64 के लेवल पर। हायर साइड में मार्केट गई 40,896.18। लोअर वॉज 40,497.98। एक वॉलेटाइल सिचुएशन और आप देख सकते हैं कि इंट्राडे हाई और लो में जस्ट 400 के स्पैन में मार्केट ने ट्रेड किया। क्लोजर रहा 40,539.3 यानी कि 91.34 का डिक्लाइन स्पेसिफिक इन अ डे। टर्नओवर में करंटली 142.88 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, कल के मुकाबले में डिक्लाइन है 58.05 मिलियन शेयर्स का। वैल्यूज ड्राई 4.33 बिलियन रुपीस। एंड नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। डीएफएमएल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.29 के इजाफे के साथ। 15.54 पे क्लोजर, 10.85 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एसएसजीसी सेकंड स्कॉट पे 0.72 का गेन, 11.06 पे क्लोजर, 10.73 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली अल शहीर राइट शेयर्स 0.33 का डिक्लाइन, 1.07 पे क्लोजर, 9.35 का कारोबार रहा। आज हम कह सकते हैं कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट सामने आए हैं, साथ साथ पेनी स्टॉक्स में भी काम होता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में इस ईयर के आगाज़ से ही हम इकॉनमी के हवाले से चैलेंजेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या आउटकम हो सकते हैं 2023 में। स्टार्ट है, ऑब्वियसली फोरकास्ट भी मौजूद हैं, प्रेडिक्शंस भी मौजूद हैं और डिफरेंट एनालिटिकल व्यूज़ हैं जो कि एक रूमर्स को जो है वो थोड़ा सा निगलेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आज हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस आउटलुक क्या रहेगा, ओवरऑल मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए क्या जो है वो अब गुंजाइश मौजूद है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से बात करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन सी हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद दे सकती हैं, और आईएमएफ के हवाले से जो कंडीशंस हैं और हमारी जो वर्चुअल मीटिंग्स चल रही हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या नेगोशिएशंस हो सकती हैं और इकोनॉमिक रोड मैप क्या होगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। अंजुम निसार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं केसीसीआई के और आप एक्सपर्ट भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमें ज्वाइन किया है कामरान नासिर साहब ने। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं और आप एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, तो मैं कामरान साहब से करती हूँ। कामरान साहब प्लीज़ मुझे बताइए कि स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद हैं, ब्लू चिप बड़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं, डिफरेंट अभी हमने रिफाइनरी सेक्टर में, ईएनपी सेक्टर में एक अच्छी जाम देखा है रेकोडिक के हवाले से जो न्यूज़ आई है उसके बाद। और साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ा सा मार्केट की प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे, तो रीजन में सबसे अट्रैक्टिव मार्केट है, उसके बावजूद मार्केट के नंबर्स हम देखते हैं थोड़ी सी एक कॉन्फिडेंट नहीं है, थोड़ा सा एक शाइनेस देखी जाती है इन्वेस्टर्स के अंदर। ऐसा क्यों है? वही जवाब है जिसको हर दफ़ा मैं रीपैकेज करके दे सकता हूँ कि सूरत हाल देखें नताशा, कभी भी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट वो चलती है जब कभी आपका इंटरेस्ट अलाइन हो या आपको नज़र आए कि एक्टिविटी आगे तेज़ होगी, कोई उम्मीद होनी चाहिए उसके लिए। जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में इस वक्त हम लोग हैं, तो उसके अंदर जब तक क्लैरिटी नहीं होगी और पॉलिटिकल साइड पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो मार्केट का परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अट्रैक्टिव मल्टीपल्स हैं, 3 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे चल रही है। कभी हिस्टोरिकली मैंने इतनी लो मार्केट नहीं देखी, इतनी लो नहीं देखी। 4 तक आई है बट 3 तक आना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। 3 तक आना जो फॉरवर्ड पे चली गई है। सो बॉटम लाइन इज कि जो ही कोई क्लैरिटी रोड मैप में दे दी जाएगी यही मार्केट होगी। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस आपके सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस आपके वही रहेंगे, लेकिन मार्केट जो है वो टर्न ले जाएगी और उसके बाद आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि 3 का मल्टीपल री रेट होकर 4 पे गया और उससे आगे जाएगा। सो जिन लोगों के पास पैसे हों, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए
इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट, बिकॉज ये वाले लेवल्स आपको ज़िंदगी में हर बार देखने को नहीं मिलते. सो अगर वो वाले इन्वेस्टर्स आए, डे ट्रेडर्स का ये काम नहीं है इस वक्त, बिकॉज दे वुड लूज हैवीली. एंड सर्टनली जो ही क्लैरिटी अगर आएगी तो सिचुएशन बेहतर होगी. इस वक्त तो ये डिबेट है कि 9 और 10वां IMF का रिव्यू जो है वो इकट्ठा होगा, IMF की कंडीशंस क्या होंगी, क्या आपको कहेंगे कि जी आप जो डॉलर की इस वक्त पैरिटी चल रही है PKR की, इंटर बैंक अगर 226 रुपए है या 227 है, ओपन मार्केट में वो 260 टच कर रहा है. तो वहां पे एक क्वेश्चन आएगा कि जी आप इसको बराबर करें, आप एनर्जी सब्सिडीज पास ऑन करें. सो जरा मुश्किल हालात हैं, मुश्किल चैलेंजेस हैं. उम्मीद है कि आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब मेरे ख्याल में खिताब भी कर रहे हैं, तो उस खिताब में अगर उनकी कोई अच्छे पॉजिटिव रिमार्क्स आते हैं तो देखते हैं कि कल मार्केट कैसे उसको रिएक्ट करती है. चलिए, आपने इंट्रोडक्टरी कमेंट दिया और बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड की हैं, लेकिन मैं फर्स्ट थिंग अंजुम साहब से ये पूछना चाहूँगी. अंजुम साहब, 2023 की फोरकास्ट क्या है? लास्ट ईयर जो हुआ सो हुआ, फ्लड भी आया, डैमेज हुआ, बड़ी इश्यूज थे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी और भी बहुत सारे मामला थे. लेकिन अब चूँकि 2023 है, PDM की गवर्नमेंट है, वन ऑफ दी हम कह सकते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि तमाम पार्टीज़ की अलाई है और बड़ी मजबूत गवर्नमेंट ये दिखाई देती है. सो व्हाट डू यू थिंक 2023 कैसा है? देखिए, जहाँ तक चैलेंज का ताल्लुक है, मौजूदा सूरत हाल भी आपके सामने है. और भी आपने खुद अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि जो फोरकास्ट जैसे IMF है और दूसरे इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड, वो बता रहे हैं कि आपके अगले साल क्या हालात रहेंगे. और बिल्कुल सही कामरान भाई ने कहा कि आज फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या हालात होते हैं. पाकिस्तान को बहुत सीरियस चैलेंजेस रहेंगे, मैं समझता हूँ. अनलेस कोई आपने कोई क्वांटम लीप स्टेप्स ना लिए तो मुश्किलात अब बहुत आगे दिखाई दे रही हैं. एक तो करेंसी की आपकी स्टेबिलिटी, और फिर करेंसी का इंटर बैंक का रेट होना और बाहर की ओपन मार्केट का रेट होना, ये इंडिकेट कर रहा है कि कितनी अनसर्टेनिटी है. पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपनी जगह, उसके से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी डैमेज कर रही है. और उसके असर आप स्टॉक मार्केट पे भी देख रही हैं, जैसे कामरान भाई ने बात की. पॉवर्टी आपकी बढ़ती जा रही है, आबादी रुक नहीं रही है, आपके इंटरेस्ट रेट्स आपके अपने पीक पे हैं. और इंडस्ट्री का हाल आपके सामने है. हमारे पाकिस्तान के पास 2 या 3 चॉइसेस होते हैं कि हम आगे बढ़े. हमारी या तो एक्सपोर्ट्स बढ़े, रेमिटेंस बढ़े, या FDI बढ़े. और तीनों सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि नुमाया डिक्रीज है, नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड है. एक्सपोर्ट आप मुश्किल से शायद $30 बिलियन हासिल कर पाएंगे. रेमिटेंस का भी यही हाल है. FDI मुश्किल $1 बिलियन, जो कि 2006-07 के अंदर $6 बिलियन थी, अब जाके वो $1 बिलियन 2000 में जब करेंसी डिवैल्यूएशन के बाद भी आप देखें. और वो भी उन सेक्टर्स में होती है जहाँ के बहुत नेसेसरी POL पेट्रोलियम या इसके अपना क्या कहते हैं टेलीफोनिक जो उस सेक्टर के अंदर IT. तो मैं समझता हूँ कि IT सेक्टर भी जहाँ पे एक पोटेंशियल था कि हम समझते हैं हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, वो भी बहुत मुश्किलात का शिकार है. बहुत मुश्किल इस साल हम शायद $1.5 बिलियन भी कर पाएँ. तो हमारे पास क्या सूरत हाल है मौजूदा. तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को वो स्टेप लेना चाहिए कि पहले तो सबसे पहले इंडस्ट्री का रिवाइवल हो, और खाली एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री का रिवाइवल ना हो, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का रिवाइवल हो, जहाँ से गवर्नमेंट को लोकल टैक्सेस मिलने हैं. और टैक्सेस का ये सूरत हाल है कि 50% टैक्स जो आप रेवेन्यू हासिल करते हैं वो आपके तो चले जा रहे हैं कि डेट के अंदर 50% आपका रेवेन्यू जो मुल्क में आप 8 ट्रिलियन लेंगे तो 4 ट्रिलियन आप डेट में देंगे. चले मैं तो यहाँ ये आपको सूरत हाल पॉज है, करूंगी लेकिन अंजुम साहब. एक अच्छी राइट, चले जी, प्रोग्राम को जारी रखते हैं, ब्रेक की जानिब चलते हैं. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक नाजरीन. अंजुम साहब मौजूद हैं यहाँ पर, कामरान नासिर साहब भी मौजूद है और अंजुम साहब ही बता रहे थे, तो प्लीज अंजुम साहब कंप्लीट करें. जो मौजूदा इंटरेस्ट रेट्स है वो भी पीक पे हैं और आने वाले महीनों में हम इसमें कमी नहीं देख रहे. जो इन्फ्लेशन का हाल है 24-25% इन्फ्लेशन हाल है, तो आपको आइंदा भी जो 23 जनवरी को आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, मुझे लगता है कि इसमें मजीद 1% की शायद ये बढ़ाएं. तो मौजूदा रेट पे कोई मुझे बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट ये बता दे जो मौजूदा रेट है आज 16+ जो क्लाइंट को मिलते हैं उस पर कौन सी इंडस्ट्री फीजिबल रहेगी है, क्योंकि आपकी एनर्जी की कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और फिर आप कम्पीट नहीं कर पा रहे. आप कैसे अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? आज 70 साल बाद ये हाल है. जो आपकी $30 बिलियन की भी एक्सपोर्ट है, उसमें कोई 10-15 आइटम, मेजर आइटम जो हम एक्सपोर्ट करते हैं. और इसी तरह हम कोई हमारे जो डेस्टिनेशन है वो भी 10-15 डेस्टिनेशन है दुनिया में जहाँ मेजर एक्सपोर्ट 85% हमारी एक्सपोर्ट वहाँ चली जाती है. तो नई मार्केट्स है नहीं, हम वो चीज़ें बनाएं जो दुनिया को नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ें बनानी चाहिए जो दुनिया को चाहिए. अगर आप समझेंगे कहीं किसी एक सूबे के साथ अचार बना के बाहर कोई $2-4 बिलियन की वो नहीं हो सकता. आप में से एक, जैसे मैंने एक्सपोर्ट लाजमी बढ़ानी होगी,
रेमिटेंस आपको सही तरीके से लानी ऑफिशियल नहीं आएंगी। देखे ना, मैं बहुत बड़ा पाकिस्तानी हूँ और सिंसियर पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जब मुझे 30% रुपए का गैप मिलता है मार्केट में, तो मेरी हर आदमी की नेचुरल ख्वाहिश होगी ऐसे कि मैं बाहर पाकिस्तानी होना भूल जाता है, थोड़ी देर के लिए भूलता नहीं, लेकिन उसका एक नेचुरल बिल्ट है कि ये बड़ी अच्छी बात कही है। पाकिस्तान अंजुम साहब एक चीज और आप आइडेंटिफाई कर ही देना जब आपने शुरू किया ये, ऑब्वियसली ये कमेंट जरूरी है और यहाँ पे ये बात करना भी जरूरी है। डॉलर आपने कहा कि वैनिश हो रहा है मार्केट से, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज रेमिटेंसेस के थ्रू पाकिस्तान को एक अच्छा चंक जो है वो भेजते हैं, हमारे पास रिजर्व्स चाहिए, हमें डॉलर चाहिए हमें। अब क्या होता है कि आजकल ग्रे चैनल्स यानी कि इनफॉर्मल चैनल्स और इंटर मार्केट के रेट में गैप आ रहा है, तो वो जो कि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी है वो क्यों भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तानी इसलिए देखो कहते हैं अगर 225 अगर 227 रुपए का आज वेट है सुबह इंटर में, और वो समझते हैं कि जी मुझे 230-32 मैं पक्का पाकिस्तानी हूँ, लेकिन उसके बाद जब 250-55 पे पहुंचते वो नहीं रहते। देखिए तो बिजनेस है, आप कहीं भी जाएंगी एज ए ह्यूमन बीइंग आप उस पर एक्ट करेंगी। तो मैं समझता हूँ इसमें गवर्नमेंट को डिसीजन है गो के डी वैल्यू एक करेंसी कैसी आपकी स्टेबलाइजर जो स्टेबिलिटी होती है इसका इंडिकेटर होता है कि आपकी अगर करेंसी स्टेबलाइज है तो उसका एक अच्छा इंपैक्ट होता है। आपने डिवेल्यूशन करके देख ली तो उससे तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, जो लोग कहते हैं कि डिवेल्यूशन से एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, जिस मुल्क की इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट आदि भी ना हो तो वहाँ पे ये पॉलिसी नहीं चलेगी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल में जब हम IMF पैकेज में जा रहे हैं वो कहते हैं आप अपनी करेंसी को रियल वैल्यू पे लाएं। आज अगर आप देख रहे हैं और चल रही हैं कोई मुख्तलिफ पोस्ट आ हुई है उसमें आप देखो नेपाल का कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं, बांग्लादेश इवन अफगानिस्तान को भी समटाइम्स कंपेयर कर रहे हैं, राइट। 88 रुपीस का अफगानी होगा और हम वहाँ बैठे होंगे जो हमारा रेट, और ये कंफर्म रेट नहीं है। एग्जैक्टली आपने बड़े इफ्स एंड बट्स और क्वेश्चन मार्क्स इश्यूज आपने पॉइंट आउट किए। मैं कामरान साहब से पूछूं, पहले मैं इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगी, फिर मैं लोकल और ऐसे पूछते चलूंगी। सबसे पहले एक चीज़ जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से इन्होंने कहा, तकरीबन इस मंथ अगर देखा जाए यानी कि दिसंबर के महीने में 16% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स का डिक्लाइन देखा गया है, विच इज़ $2.3 बिलियन, और साथ साथ अगर इम्पोर्ट देखी जाए तो वो 32% गिरी है। एक तरफ एक्सपोर्ट भी गिर रही है तो इम्पोर्ट अच्छी ज़्यादा जो है वो कर्टेल हम कर पा रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हम बराबर नहीं कर पा रहे, यानी कि 41% हमने इंपोर्ट को कर्ब किया मगर एक्सपोर्ट्स भी गिर गए, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ। और दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि एक हम थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है उससे मॉनेटरी टाइटनिंग करते हैं, ऑल्दो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी जो स्केड्यूल है वो भी दे दिया है, वाजे कर दिया है कि थोड़ा सा मार्केट में भी पैनिक ना हो और टाइम टू टाइम जो है वो पता चले कि हाँ यार ये हो रहा है। क्या समझते हैं आप, मॉनेटरी टाइटिंग करना जो ये हर बार फार्मूला पुटअप किया जाता है, तो ये सही फार्मूला हमेशा दिया जाता है और इस फार्मूले से क्या कभी फ़ायदा हुआ है? देखिए, फार्मूले से फ़ायदा सिर्फ इतना होता है कि टेम्परेरी आप हर चीज़ की डिमांड को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। सो ये डिमांड डिस्ट्रक्शन का फार्मूला होता है और वो इसलिए की जाती है क्योंकि हम याद रखें हर 3-4 साल बाद आप ही के शोज़ हैं जिनमें हम आते रहते हैं, एक नई गवर्नमेंट आ रही होती है, उससे पहले शोर मचता है कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट इंतहा को पहुंच गया, पॉलिसी सारी गलत थी और दोबारा IMF के पास जाए। 23वीं बार हम चले गए IMF के पास। तो हमने पिछले 20 सालों में ये नहीं सीखा कि हम हर दफ़ा ये बूम और बस्ट के साइकिल में जाते क्यों हैं, और हर दफ़ा वो पिछले से बड़ा होता चला जा रहा है। रीज़न उसकी अभी जैसे अंजुम भाई भी कह रहे थे, प्रेडोमिनेटली आपने सारी इकॉनमी सारा मुल्क को बनाया है इम्पोर्ट लेड। राइट। अगर वो बनाई इम्पोर्ट लेड है तो वो इम्पोर्ट ही करेगा। दूसरी बात है कि ग्रे इकॉनमी इतनी बड़ी है आपकी कि आपको जहां से टैक्सेस कलेक्ट करने चाहिए वहां से करने के बजाय जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं आप उनके ऊपर बर्डन क्रिएट कर देते हैं मजीद। उन्हीं के ऊपर सुपर टैक्स लगता है, उन्हीं का टैक्स परसेंटेज जो है वो अगर कॉर्पोरेट है तो 29 से 33 पे चलेगी, अगर इंडिविजुअल है तो वो 27.5 से उठ के 35 पे चला गया। ठीक है। इस तरह के इकदामात से आप टेम्परेरी सोल्यूशन निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट ऊपर करेंगे, आप डिमांड को डिस्ट्रक्ट करके इंपोर्ट को रोकेंगे, मगर मुस्तकबिल में दोबारा ये मसला फिर खड़ा हो जाएगा। आपने सुपर टैक्स का जिक्र किया, तो क्या कोई और सोल्यूशन था? जो इंस्टेंट मेजर्स की बात होती है, जब कोई पेशेंट आपका मर रहा होता है सबसे पहले ऑक्सीजन देंगे या फिर हम बोलेंगे नहीं हम वो करेंगे जिससे ये लंबी जिंदगी? दोनों इकट्ठे होते हैं नताशा। इसके अंदर आपको जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, आपने एक बिटर पिल सॉलो करनी है। आज मैंने वो दवाई खा ली, लेकिन अगर मुझे एक मर्ज बार बार सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो रहा है तो मैं इलाज तो कर लूंगा, दवाई खा के मैंने एंटीबायोटिक ले लिया, सिगरेट छोड़ूंगा तो वो खत्म होगा ना। सो सिमिलरली हुकूमतें भी इसी तरीके से चलती हैं। जितने डिसीजन आगे रखे हुए हैं, PDM की हुकूमत करे, इलेक्शन के बाद नई हुकूमत करे, फैसले अगर मुल्क की सिमत को सही करना है तो सारे अनपॉपुलर होंगे, और उस अनपॉपुलर में टैक्स पेयर जो ऑलरेडी है ही शुड बिकम अ बेनिफिशियरी, वो उसको एंजॉय करे कि मैंने तो सारी जिंदगी असूल के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, हाँ। जिन्होंने नहीं गुजारी और जिनका बोझ हम उठाते हैं, कम अज कम वो अपने बिल्स खुद अदा करें। सो ये बहुत ज़रूरी है। आपने इस इकॉनमी को अगर डॉक्यूमेंट ना किया, फिस्कल डिसिप्लिन ना लाए, फिस्कल डिसिप्लिन में सिर्फ यही नहीं कि हर दफ़ा FBR का रेवेन्यू दिखा दें आपके, जब 8 ट्रिलियन कर लेंगे, 9 कर लेंगे, वॉट एवर इट इज़, आपका एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है, इतना अननेसेसरी है
ٹھیک ہے, اتنی بڑی بڑی کابینہ بناتے ہیں, ان کا رزلٹ اور آؤٹ پٹ یہاں پہ جب ڈیزگنیشن جب بانٹنا شروع کرتی ہے نا گورنمنٹس, ان کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلتا ہے, انسٹیڈ نیشنل ایکسچیکر پہ اس کا برڈن بڑھتا چلا جاتا ہے. سو ہمیں بہت سارے اقدام کرنے ہیں, مطلب ہے کہ میں تو اگر آپ سے یہ بات کروں کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو ارسپیکٹو, آپ صرف کبھی یہ دیکھیں ہم تیل کو امپورٹ کرتے ہیں, کبھی پروٹوکول دیکھیں کسی بھی انسان کا جو وزیر ہوگا اس میں گاڑیاں کتنی ہوں گی, وہ فیول جل رہا ہے, اگر وہ جل رہا ہے ایک بندے کو لے جانے میں, اور اسی طرح سے تو وہ بے شمار ہیں. سو بہت سارے ایریاز ہیں, اتنی اوور سٹافنگ ہے ایک ایک دفتر کو چلانے کے لیے. کامران صاحب آپ نے صحیح ذکر کیا ہے کہ یہ چیزیں اگر کنٹرول کر دی جائے, ایکسپینڈیچرز کنٹرول کر دی جائے تو بہت سارے معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اب جب کہ جو فیصلے کیے ہی جا رہے ہیں اور زیادہ تر ان پاپولر ڈیسیجنز ہی لیے گئے ہیں پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے, یا اگر بجٹ کے آپ سپر ٹیکس کی جو بات کر رہے ہیں وہ, اگر تھوڑا سا کچھ ان پاپولر ڈیسیجنز لے ہی رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, تو آگے کوئی ایسی پالیسیز جو کہ ایک ویژن کے طور پہ ہو, جیسے کہ سعودی عرب اور قطر وغیرہ نے کی ایک بہت اچھا ویژن سیٹ کیا ہے 2050 کے لیے 2030 کے لیے, کیا ہمارے پاس سے نہیں ہو سکتا کوئی ایسی پالیسی جو 20 سال کے لیے ہو؟ دیکھیں بالکل ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو جہاں سوچنا پڑے گا, دیکھیں آپ کمپلیٹ جب اوور آل کرتے ہیں تو کسی ایک اینڈ کو تو نہیں اٹھا سکتے. جی آج اگر اٹھانا ہے تو اگر میں دیکھوں ایز این اکنامک پرسن ہو از فالوئنگ اکانومی فار سچ اے لانگ ٹائم, لوکل بھی انٹرنیشنل بھی, دیکھیں آپ کی بنیادی مسئلہ اس وقت ڈالرز ہے. اگر ڈالرز کو ایڈریس کرنا ہے تو میں اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری پہ سب سے زیادہ فوکس کروں گا, کیونکہ اس کے بغیر میرا سروائیول. آپ سمجھتے ہیں ڈسمبر منتھ کے جو نمبرز کم ہوئے کم نہیں ہونے چاہیے. دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ میں امپورٹ میں سبسٹیوشن لاؤں گا, مجھے اس کو ختم کرنا ہے یا نیچے لے کے جانا ہے. سبسٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز انڈیجنس آپ کر سکتے ہیں وہ امپورٹ کیوں کرنی ہے, اس کی انڈسٹری کو فروغ دیں تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو. تیسرا امپورٹنٹ کام دیکھیں, پاکستان کو نالج اکانومی بنانا ہے. آپ نے تو عوام ہی نہیں پڑھائی, آپ تو ہیومن ہرڈ کی طرف جا رہے ہیں نا, ہیومن ریسورس تو پیدا نہیں کر رہے. سر عوام بھی تو رومرز فارورڈ کر رہی ہے, وہ بھی تو کیا کر رہی ہے, اسپریڈ کر رہی ہے, جو نیوز آ رہی ہے بغیر تحقیق کے بس افراتفری پھیل رہی ہے. کام عوام کو پڑھانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت کی ذمہ داری ہے تو دیکھیں آپ نے بات کی تھی شروع میں کہ لوگوں کو باہر بھیجیں تاکہ لوگ پاکستان میں ڈالرز بھیجیں, اسکل تو پرووائڈ کرتے نہیں تو بھیجیں گے کس لیے آپ؟ دیکھیں آپ جب بھیجیں گے, یہ گورنمنٹ کی یہاں پر پھر مزید ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. بالکل بڑھتی ہے. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ چاہیے آپ کو جو کہ اسکل پرووائڈ کریں, پھر آپ لوگوں کو ٹرین کریں. آپ سے جو آپ کے قریب کے ممالک ہیں, کبھی ایک سمپل انالیسس کریں کیوں آگے نکل گئے. وہ آگے اس لیے نکل گئے, ان کا فوکس پچھلے 70 سال کے اندر, یا اگر بنگلہ دیش کو میں نے 50 سالوں کو, ان کا تعلیم پہ فوکس تھا, ان کا ٹیکنیکل اسکل سیٹ پہ فوکس تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس چیز سے گرو کیا. گرو کرنے کے بعد اکانومی نے اپنا راستہ پکڑا, اور ڈے بائی ڈے گرو کیا. یہ کوئی ایک دن کی بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونا اس میں لازم ہے, مینڈیٹری ہے. اگر کبھی اسٹیبلشمنٹ حکومت میں آ جائے یا کبھی پولیٹیکل والے آ جائیں گے, پھر مرضی سے کبھی ادھر ہو جائے, کبھی ایسے کبھی بھی نہیں چلے گا. پولیٹیکل کنسسٹنسی آپ کو چاہیے. چلے میں انجم صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. انجم صاحب, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, یہاں پہ آپ اٹلی دیکھیں, یو ہیو دا ایگزامپل, انگلینڈ دیکھیں, گورنمنٹس تو چینج ہوتی ہیں لیکن اکانومک پالیسیز جو کنسسٹنٹ ہیں اس کی وجہ سے کبھی ایشوز نہیں ہوتے. تو مائی پوائنٹ از کہ آپ نے ذکر کیا کہ اچار بنا کے بھیج دیں یا وہ بنا کے بھیج دیں, تو بہت ساری ایسے ہمارے پاس مارجنس موجود ہیں. ایون اگر ہم انڈیا کو ایگزامپل لیں, ابھی ہم بھول جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ ہمارے پاس لاسٹ ایئر بہت ایک ورسٹ فلڈ آیا, ہم بھول جاتے ہیں اس چیز کو اور ہم صرف پہلے کا ذکر کرتے ہیں. تو یہاں پر انڈیا کے پاس بہت سارا ویلیو ایڈیشن موجود ہے. اور بھی کنٹریز ہیں جنہوں نے کام کیا, لیکن میں ایگزامپل اس لیے دوں گی کہ ہم دشمنی میں ایگزامپل لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ بھی ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی یہاں پہ کوئی ایسا اپنا کلچرل چیزیں آگے بڑھا سکتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے؟ بالکل صحیح بات ہے. پہلے تو آپ نے جیسے انہوں نے بات کی ہیومن ریسورسز بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ہیومن ریسورسز اگر انڈیکیٹرز دیکھیں گے جو اسلام آباد سے میں وہ لوگ فنڈ جو شائع کرتے ہیں, تو ہم تو بھوٹان سے بھی پیچھے چلے گئے, نیپال سے پیچھے چلے. ہیومن ریسورسز, اسکل لیبر کی آپ نے بات کی, ہم آلریڈی بہت لیٹ ہو گئے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مڈل ایسٹ جائیں یا کہیں بھی جائیں تو ہماری جو لوگ جاتے تھے اور دوسرے جو فلپین, ملیشیا, ان سے وہ نہیں ہوتا, بنگلہ دیش, انہوں پوری اسکل ٹریننگ دے کے پہنچتے ہیں کہ بھائی دروازہ کیسے کھولتے ہیں, ہاسپٹلٹی بزنس میں کس طرح جانا ہے, آپ نے کس طرح ایک ٹریٹ کرنا ہے, تو وہ تو ہے ہی نہیں, ہمارے کانسیپٹ ہی نہیں. تو ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک ہم ہائی ایجوکیشن نہیں دیں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. انڈیا نے اپنا چاہے چھوٹی سا جیم انڈسٹری ہے انڈیا کی, $35-40 بلین پہنچ ہوئی ہے. میں اکثر نیدرلینڈ کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھائی 1.5 کروڑ کی آبادی ہے, ان کی اس سال ایکسپورٹ $700 بلین, $700 بلین, سنگاپور $600 بلین, ہانگ کانگ $600 بلین. ہمارے پاس یہاں پر اگر $35-40 بلین ہی آ جائیں تو ہمارے سارے مسائل سالو ہو انڈیا نے خالی ٹیکسٹائل کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کی ہے, انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہیومن ریسورسز میں, اپنے ملک کے پرسیپشن میں. انکریڈیبل انڈیا, ویسے آپ انڈیا جائیں تو آپ کہیں گے شاید وہ بات نہ, لیکن
ان کا پرسیپشن ایسا ہے کہ سری لنکا سب کا پرسیپشن ہم سے بہت بہتر ہے, ہم اپنا پرسیپشن بھی اچھا نہیں کر سکے, چونکہ ہماری وہی چیز وہی برمودا جو ہے ہم $2 میں دے رہے ہوتے ہیں, سری لنکا $2.5, انڈیا $3 میں بیچ ہوتا ہے, چونکہ باہر والوں کو شاید انڈیا وہ سمجھتے ہیں سپلائی ٹائم پہ مل جائے گی, ان کے ایشوز کم ہیں, ایک بڑا ملک ہونے کے باوجود. کووڈ کے اندر ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر نے بڑا فلرش کیا, کیونکہ اس وقت جو انڈیا اور بنگلہ دیش وہ ان کے پائپ لائن میں اتنے آرڈرز نہیں تھے جتنا ہمارے پاس ہو گئے تھے, یا ٹرن ہو گئے تھے, ریورٹ ہو گئے تھے. سال سیلاب آیا, ہماری مشکل سے 5 بلین بیلز ہیں. اگر بنگلہ دیش کا اسی مہینے کا آپ نے بھی پاکستان کی ایکسپورٹ کا بتایا, اگر بنگلہ دیش کی دسمبر کے لیے تو $5.35 بلین ہے. اگر یہی ٹرینڈ چلتا ہے بنگلہ دیش میں تو $60 بلین بنگلہ دیش پہنچ جائے گا. میں سمجھتا ہوں $4 بلین ایوریج کرے گا, اس میں 5 بلین سے اوپر کی ہے. تو کیا ایسی چیز ہم اسٹڈی, وہاں پہ ٹرینیں چل رہی ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ. لوپ ہول کہاں پر ہے انجم صاحب؟ یہاں پر جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب قطر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ بات کر کے آتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے لیبر جائے گی, اور اتنی اگر 300 آتی تھی لاکھ تو پھر 3 lakhs آتی تھی تو 8 lakhs آئے گی, اس ٹائپ کی بات ہو رہی ہے. 8 لاکھ جائے تو کیوں پھر ایڈمن پوائنٹ آف ویو سے, اگر ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس وقت جب بھیجی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت نہیں جا پاتی. دیکھیں نہیں ایسی, ایک طرف سے اپر لیول پر سارے کام ہو رہے ہیں, گراس روٹ لیول پر نہیں ہو رہے. 8 لاکھ بھیج دیتے ہیں, اور انڈیا سری لنکا یا فلپین 1 لاکھ بھیجتا ہے. وہ 1 لاکھ زیادہ بنگلہ دیش سے ہی کمپیئر کر لیں آپ, ان کو دیکھیں باہر کتنے بنگلہ دیشی اور پاکستانی کتنے ہیں. ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن جو ہمارا بھیجنے کا ریمیٹنس آتی ہے وہ بہت کم آتی ہے. وہی بات اسکل ٹرین, اسکل لیبر آپ جب تک نہیں بڑھیں گے, ایجوکیشن. انڈیا کیا وجہ $160 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے, تو ہمارے اندر ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو زیادہ آ گیا ہے. ہمارا ٹریڈنگ رہا, ایک امپورٹ بیس کنٹری ہے, پھر ایکسپورٹ کلچر کریٹ نہیں ہوا, پھر ہم اپنا ٹیکس بیس بڑھا ہی نہیں سکے. ہم بنگلہ دیش جیسا کر لیں یا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کر لیں, ان کا 24-25% چلا گیا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی, ہم 12% پہ آ گئے ہیں. تو ہم کہیں تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے سر, سجیشن کیا ہونی چاہیے؟ سجیشنز یہ ہونے چاہیے. میرا خیال ہے جو ایک جو پہلے تو انٹرسٹ ریٹس میں نمایاں کمی لانی ہوگی, ہمیں سپلائی سائڈ پہ زور دینا ہوگا. ہم نے آلریڈی سپلائی سائڈ کا ڈیمانڈ کو کرٹیل کرنا ہے. جب آپ ڈیمانڈ کو کرٹیل کرتے ہیں اور سپلائی سائڈ آپ کی نہیں بڑھتی تو آپ کا لامحالہ ڈیمانڈ اور بڑھے گی. سپلائی سائڈ چونکہ ہے نہیں, آپ نے امپورٹ بھی کرٹیل کر دی. ہمارا ایکسپورٹ کا جو 58 سے 60% انپٹ ہے, دیٹ از بیسڈ آن امپورٹ. تو آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گی؟ جو آپ ان کو ڈالر جو 200 پہ تھا آج 227 پہ, اگلا لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں شاید 250 پہ چلا جائے, تو آپ کی انپوٹ کاسٹ بڑھتی چلی جائے گی. آپ کی بجلی ڈالر میں ہے, آپ کا گیس ڈالر بیس ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور آپ ایکسپورٹ کمپیٹ کر پائیں گے ان ملکوں سے جو آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں. ویتنام, آج کل ترکی نے $250 بلین ایکسپورٹ ٹچ کی ہے. ویتنام, کسی ملک کی مثال لے لیں, تو ہم تو کہیں ہیں ہی نہیں کیلکولیشن میں دنیا میں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو آپ نے اصل سوال پوچھا کہ حل کیا ہے. حل یہ ہے کہ آج اسحاق صاحب آئیں گے, مجھے امید ہے کہ وہ چونکہ ملک کے نس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, اور ان کو ایک ایسی پالیسی لے جائے. یہ نہیں کہ ابرپٹ کہ آپ نے آج سرجری کرنی ہے, آپ لازمی طور پہ ایسا کریں کہ اگلے 6-8 مہینے کا پلان ہو. پولیٹیکل انسرٹینٹی سب سے پہلے ختم کرنی ہوگی. جو بھی الیکشن میں کہتا ہوں اگلے اکتوبر میں اناؤنس ڈیٹ کر دے کہ ستمبر میں الیکشنز ہوں گے, اور یہ ہمارا اگلے 6 مہینے کا لائے عمل ہے. آئی ایم ایف کے پاس آپ کو جانا پڑے گا, آج نہیں تو کل جانا پڑے گا. آئی ایم ایف کی کنڈیشنز آپ کو, چونکہ کوئی چاہے سعودیہ ہو, چاہے چائنا ہو, چاہے قطر ہو, وہ تب آپ کو پیسے دیں گے جب آئی ایم ایف سے آپ کو گو ہیڈ ملے گا. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اگین ایک ہمیں اسسٹنس جبھی ملے گی جب ہمارے پاس کوئی ایک بولتے ہیں نا این او سی ہوگی. آپ سمجھتے ہیں, کامران صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایک تو انہوں نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے بات کی کہ جو بھی ہے ڈیٹس ہیں اناؤنس کر دی جائے, تو وہ جو ایک دھرنا کلچر ہے ہم اس سے بھی بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں, وہ اس نے بھی بڑا ڈیمیج کیا ہے. دوسرا یہ کہ آگے اگر ہم چلیں ایک وقت کے لیے بھول جاتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی نہیں ہیں اور ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو کنٹرول کر لیں, کیا گارنٹی ہے کہ اکانومک اسٹیبلٹی آگے آنے والے لوگ لائیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اس کی. دیکھیں, گارنٹی ہمیشہ سسٹم کی اس چیز میں ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ موقع دیں کہ وہ لوگ سلیکٹ کریں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی وہ کریں. دیکھیں, جب بھی آپ سسٹم کو, ہم تو دیکھیں نا, کبھی ہم سے تو یہ فیصلہ نہیں ہوا. اس ساری کانورسیشن میں ایک اور چیز مسنگ تھی, وہ میں ہائی لائٹ کر دوں کہ جیو اکنامک یا جیو پولیٹیکل سچویشن جو آپ کی ہے, آپ نے سائڈ کون سے لینی ہے. ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, ہم چائنا کے ساتھ ہیں, ہم دونوں کے ساتھ ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی سی پیک بن رہا ہے, کبھی کہیں. ہم ہونا افورڈ نہیں کر سکتے کامران صاحب, جو ہمارے لیے بہتر نہیں. ہوگا. ہمیں اگر نیوٹرلی ہونا ہے تو دین اٹ شوڈ کم آؤٹ کہ جی ہمارے دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں. دیکھیں, آپ جو دنیا کو دکھائیں گے, جو سمت دکھائیں گے, یا جو آپ لوکل سائٹ پہ بھی دکھائیں گے, کہ تو لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں. دیکھیں نا, آپ کے ملک کے آس پاس یہ ریجن بڑا وولٹائل ہے. افغانستان میں کچھ ہوتا ہے, اس کی کاسٹ پاکستان بیئر کرتا ہے. افغانستان سٹیبل ہونا بڑا ضروری ہے فار اے بیٹر اینڈ سٹیبل پاکستان. سو پاکستان کی ساری پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ افغانستان سٹیبل ہو, بیکاز اس بارڈر کو کنٹرول کرنا بڑا مسئلہ ہے. آج کے دن میں ڈالر پاکستان میں نہیں ہے. آپ کے خیال میں ڈالر پاکستان میں نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوا میں تو نہیں گیا کہیں. ساری ہوڈنگ ہے,
प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत कम लोग समझते हैं कि एक अपर मिडिल क्लास से ऊपर का जो तबका है उसने जब मुल्क के मुआशी हालात ख़राब देखे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके जिस भाव डॉलर मिल रहा था उन्होंने ख़रीदा। वो डॉलर बैंकों में नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि वो कुछ बैंकों में पड़ा होगा, बाकी लॉकरों में पड़ा हुआ है। दूसरी साइड पे आ जाए, अफगानिस्तान में डॉलर पाकिस्तान से प्रिफरेज होकर जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमें उस वक्त करना चाहिए फाइनेंस था। मिनिस्टर साहब इस चीज को देख रहे होंगे और वो ये रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। ये तो पिछली गवर्नमेंट से चलता हुआ आ रहा है कि जब वो गवर्नमेंट जा रही थी अप्रैल में, उससे पहले जब यूएस फोर्सेस निकली हैं उसके फौरन बाद ये काम शुरू हो गया था। तो यहाँ तो सबको मिलकर दिस इज द रीजन कि रिजीम चेंज हुई और ऑब्वियसली से कंट्रोल तो करना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना चाहिए था कि यहाँ से बाहर ना निकले। तीसरी चीज देखिए, सर पॉलिसीज की बात करें तो वहाँ फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं था, फिर बड़े इश्यूज हो जाते हैं, आप पॉलिटिकल डिबेट में निकल जाते हैं। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज। जब आपको हम पॉलिटिकल कहते हैं ना, सर्टेनिटी होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए ताकि कोई अगर पॉलिसी किसी गवर्नमेंट ने बनाई है कम से कम ये तो हो कि 5 साल रहेगी, ये पॉलिसी 5 साल चलेगी। मैं 5 साल में, आज आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इंडस्ट्रीज को कहा कि जी आप हम सीबी यूनिट्स मंगा के देते हैं, आप पाकिस्तान में उनकी मैन्युफैक्चरिंग करें, कल को एक्सपोर्ट कर दें। इस बात को साल डेढ़ गुजरा नहीं कि उसके बाद फैक्ट्रियां भी लग गई, इंपोर्ट बंद हो गई। अब उनका जो सारा बिजनेस का प्रोपोजिशन था वो सारी खत्म होगी, क्योंकि वो अब कुछ कर ही नहीं सकते। अब ना वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब इंपोर्ट अगर किट आएगी तो कोई चीज़ असेंबल होगी, लोकलाइजेशन होगी, फिर एक्सपोर्ट होगा। एंड देन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ये होता है कि ऑटो मैन्युफैक्चरर अगर पाकिस्तान में आए तो वो चीज़ 70% अगर लोकलाइज हुई है पिछले 30 सालों में, तो वो 70% नहीं, वहाँ पे टेक ट्रांसफर होकर यहाँ से एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी। तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कमजोर। अगेन मैं पूछूंगी सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन अगेन देखें, हम इंपोर्ट कब ना करें, आप ये चाहते हैं? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि इस वक्त तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, पहले तो डिसाइड कर लें। एग्जैक्टली, यही तो हो गया, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? 2023 में हम खड़े हैं, 9th और 10th रिव्यू हमारे सर पे खड़ा हुआ है, वर्चुअल मीटिंग्स स्टार्ट हो गई हैं, मानने को तैयार नहीं है। बहुत सीधा है। आज के दिन में तो आपको IMF के पास जाना है, ठीक है। अगर अब आपने ये ट्राई की कि हम कहीं देखें, जियो पॉलिटिकली भी आपकी सिचुएशन इतनी मजबूत नहीं है कि लोग आपको IMF से निकल के तैयार हो जाएंगे कि बायलैटरल हम आपको लैंड करते हैं। अगर ये तजर्बा करने जा रहे हैं तो तजर्बा मुझे नहीं लगता कि कामयाब होगा। अगर हो गया बहुत अच्छी बात है, बट इसके चांसेस बहुत कम है। आज के दिन में IMF पे जाएंगे, जो भी कंडीशंस वो रखेंगे उनको अपना माना, लेकिन अगले 2, 3, 4, 5 साल का प्लान उसके साथ ही कि जी मैं फोकस करूंगा, अगर टेक्सटाइल पे करूँ, सिर्फ टेक्सटाइल ही मेरा मसले का हल नहीं है, मुझे IT में भी करना है, मुझे ये जेम इंडस्ट्री भी करना है, मुझे ब्लू इकॉनमी भी करना है, मुझे फलाने पे भी करना है। और जितनी इंपोर्ट मेरी बढ़ी हुई है, उस इंपोर्ट को रोकने के बजाय मैं उसकी सब्स्टिट्यूशन की तरफ गौर करना शुरू करूं कि मैं उन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करूं जो कि उस एरिया को सब्स्टिट्यूट कर दे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करे, वहां पे करें। पाकिस्तान में और बहुत सी चीजें हैं। मैं हमेशा कहता हूं फार्मास्यूटिकल, इंडिया और चाइना मिलकर पूरी दुनिया को 80% API दुनिया का इंडिया से और चाइना से जाता है। पाकिस्तान में क्यों API की इंडस्ट्री लगती है? गवर्नमेंट क्यों नहीं फोकस करती? आप सोचें ये कितनी बड़ी मार्केट है। अगर सिर्फ API हो, करते हैं, हमारे पास जो मार्केट्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो हमारे पास यूरोपियन मार्केट्स हैं, अमेरिका है, एक अच्छी मार्केट, बड़ी मार्केट। लेकिन अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए वो इतना ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है। वेलकमिंग फिर हमारे पास अफ्रीकन मार्केट्स हो जाते हैं, और वो अफ्रीकन मार्केट्स हमारे लिए इतनी ज़्यादा एक वो हमें पे करने पर इतनी अच्छी नहीं है। ये प्लीज़ बताएं ना। देखिए, नहीं, अफ्रीकन मार्केट्स में अगर कोई एक्सपोर्ट करेगा तो रिटर्न तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट गारंटी नहीं है ना सर। प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर चाहिए रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट तो आपको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम के लिए आपको पाकिस्तान में FDA प्लांट चाहिए। पाकिस्तान में एक भी प्लांट फार्मा का FDA अप्रूव नहीं है। सो वहाँ पे काम करने की जरूरत है, और FDA सारी चीज़ हमारी इंपोर्ट बेस्ड ही है। गवर्नमेंट कल को हमें फैसिलिटेट करे फार्मा इंडस्ट्री को कि ये अपना API के प्लांट्स लगाना शुरू करें, यहाँ से API को एक्सपोर्ट करें। यही पाकिस्तान के अगले 5 साल में 30-40 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो सकती है दुनिया के अंदर। चाइना इंडिया मिल के $100 बिलियन से ऊपर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान उसमें अपना शेयर क्यों ले सकता है? क्योंकि बहरहाल इस पूरे रीजन में आज भी सबसे सस्ती जो लेबर है वो पाकिस्तान में ही है। We have leverage, हम कुछ यहाँ से ले सकते हैं फायदा अगर लेना चाहे तो। रीजनल ट्रेड भी बढ़ानी होगी। देखिए ना, हमारे रीजनल पार्टनर्स ना हमारी ईरान के साथ वो तिजारत है, ना UAE के साथ उस टाइप से पैमाने। एक चीज अंजुम साहब मैं पूछती चलूँ यहाँ पर, कामरान साहब ने एक पॉइंट छोड़ा है, वो ये कि हमें
طے کرنا ہوگا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں یہ نہیں طے کرنا ہوگا کہ ہماری پرائیورٹیز کس کے ساتھ ہیں؟ یہ چیز ہمیں سستی مل رہی ہے ہم اس سے ہی لیں گے چاہے کسی کو برا لگے یا نہ لگے. کمپیریٹیو یہ جو اکنامی میں ہے یہی کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھیں ہمیں آج کی دنیا کے ایک ساتھ آپ رہ نہیں سکتے, تو دنیا ہے آپ کو سب کے ساتھ اپنے رکھنے پڑیں گے. آخر انڈیا بھی تو کر ہے نا, انڈیا میں کیا بنگلہ دیش بھی کر ہے, سارے ملک کی مثال لے لیں, یو اے کے یہ مڈل ایسٹ کے سارے لگ وہ خالی یو ایس اے کے ساتھ تو نہیں ہے, وہ چائنا کے ساتھ بھی تو ابھی چائنا کے مسٹر شی انہوں نے وزٹ کیا سعودیہ میں, بڑا ویلکم ہوا. تو ہمیں تو اپنا دکھانا ہے کہ پاکستان دنیا کو کیا چیزیں دے سکتا ہے. ریجنل ٹریڈ میں ہم 5% سے بلو ہیں, تو آپ سب سے اگر نیفتا کو دیکھتے ہیں 80% ہے, ایشیان کو دیکھ لیں 30% ہے, ہماری تو تجارت ہی نہیں ہے. ہاں انڈیا سے تجارت نہ ہونے کے برابر ہے, اتنا بڑا پارٹنر ہے. چائنا سے ہم امپورٹ کوئی کرتے ہیں 23-24 بلین ڈالر کی, پورے 70 بلین میں سے پیٹرولیم کے علاوہ, اور 3-3.5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. تو ہمیں اپنا وہ جو ایک جذباتی پن ہے اس کو تھوڑا سائڈ میں رکھ کے اب ذرا بزنس کی بات کرنا پڑے گی. دیکھیں ایک سیکٹر ہے آئی ٹی میں ہمارے پاس ہیومن ریسورسز اویلیبل ہیں آج. اگر ہم آئی ٹی ایک 1.5 فری لانسرز بہت کمال کے ہیں اور اچھے ہیں, اور اس میں انویسٹمنٹ بھی آئی ہے. آخر سب نے اسٹارٹ اپس میں آپ نے دیکھا سیڈ منی آئی, اس سال تو نہ ہونے کے برابر ہے. چونکہ جب آپ کا ملک کا پرسیپشن بہت اچھا نہیں ہوگا, آپ کہیں بھی آپ بھی میں کہوں گے ABC ملک افریقہ کے اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے بہت پوٹینشیل ہے, پوٹینشیل ہونے کے باوجود چونکہ پرسیپشن اچھا نہیں ہوگا آپ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. لیکن یہ اس کے لیے پھر یہ بھی تو ہے نا کہ آپ گھر کی بات جب باہر نکالیں گے کہ یہ چور یہ وجہ ہے, یہ چیز ختم ہونی چاہیے. یہ تو بہت ہی ہائی لائٹ کر دیا آپ کو. کوئی گورنمنٹ ہو, ہماری اپنی گورنمنٹ ہو تو کوئی گورنمنٹ ہو, گورنمنٹ الیکٹڈ ہو, بالکل عوام جیسے نے بات کی عوام کے ووٹوں سے ہو, اور ایسی پالیسیز ہوں. آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں کوئی لڑائی ہوگی تو ہم مائک لے کے محلے میں بولنا شروع ہو جائیں گے یا پھر خاموشی سے اس کو کنٹرول کریں گے؟ انویسٹمنٹ ہم نے دیکھنا ہے ملک کو اس موجودہ جو ہم نے کہا چیلنج ہے اس سے نکال کیسے سکتے ہیں. ہمیں اپنے یوتھ کو استعمال کریں پلیز. آئی ٹی سیکٹر, ہارٹیکلچر, ہم 4-5 ٹوٹل آئٹمز ہیں, لیدر, ٹیکسٹائل, رائس 2 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا بہت بڑا آئٹم ہے. رائس کے اندر کتنا ویلیو ایڈیشن ہو رہا ہے, رائس ہمارا ویلیو ایڈیشن نہ ہونے کے بعد کسی چیز میں بھی ہے. ٹیکسٹائل میں بھی ہم دیکھیں تو آج وہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہے جو ہماری نیبرنگ کنٹری چائنا, ویتنام, بنگلہ دیش کرتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو, جبکہ ہمارے پاس ایک نمبر 1 ڈینم جو ہے وہ مارکیٹ ہے ہمارے لیے. ہمارا جو ایک 50% آبادی جو خواتین ہیں ان کو فیمیلس ہیں, ان کو بھی سوسائٹی کے اندر حصہ ڈالنا ہو گیا. انفارچونیٹلی ان کو آگے بڑھنے کے مواقع اس طرح نہیں دیے جاتے, ان کا بھی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ مختصر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی ہیومن ریسورسز استعمال کرتے ہوئے, اسکل ٹریننگ دیتے ہوئے, اگر باہر بھی جانا ہے, اگر برین ڈرین بھی ہونا ہے تو کم از کم جا کے ریمیٹنس 30 سے آج دیکھیے فلپین, میکسیکو, انڈیا, یہ سب 100 انڈیا سال $95 بلین لائے گا FDI. یہ سوچیں تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں بیٹھے ہو. تو ہمیں یہ سب چیزیں سوچنے کہ پاکستان کو اگلے 5-10 سال میں کہاں جانا ہے. پالیسیز ہیں ان دس ایسپیکٹ, ہمیں رادر دین کہ ہم میچ وغیرہ میں کریں, ہمیں اس ایسپیکٹ پہ زیادہ ہم اپنی اب یہ ورلڈ کپ ہوا ہے, ہمارا فٹ بال پوری دنیا میں استعمال ہوا, 2 بلین افراد دیکھ رہے تھے, تو کم سے کم یہ تو مارکیٹنگ ہوتی, ہم اس پہ بھی ہم 10-20 ملین ڈالر ہی لگاتے. ہم نے گورنمنٹ سے بہت دفعہ کہا ہے کم سے کم یہ تو اب اس زمانے میں 2-1 مہینے کے گیپ میں دبا کے چلائے گئے دس بھائی فٹ بال میڈ ان پاکستان, یہ پاکستان کا نام آئے. یہاں پہ ایک دوسرے واٹس ایپ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہمارا فٹ بال ہے. ہاں وہ آپس میں ہم تو سب جانتے ہیں, سب کو پتہ ہے. تو یہ ہمیں انوائرمنٹ چینج کرنی ہوگی, انٹرسٹ ریٹس کو تھرو سپلائی سائڈ لانا ہوگا نیچے. جیسے انڈیکیٹر, اسٹاک مارکیٹ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے, میں سمجھتا ہوں بہت پوٹینشیل ہے. صحیح کہہ رہے ہیں 3 کے ریشیو پہ 3 پہ کیا چل رہا ہے, یہ تھوڑا ہمارا پرسیپشن اچھا ہو جائے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے, تو میں امید ہوں کہ اگلے 6-8 مہینوں ان چیلنج سے ہم نکل پائیں گے. چلیں جی, پروگرام میں گفتگو جاری ہے اور بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے. نیکسٹ سیگمنٹ دیکھتے ہیں. کموڈیٹیز آف فارس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,87,900 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 1,61,100 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤنس $1,853.58, آئل WTI پر بیرل $74.42, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $79.28. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 265.5, سیلنگ واز 263.5. UK پاؤنڈ بائنگ رہی 299 روپیز, سیلنگ واز 302 روپیز. US ڈالر بائنگ رہی 233.75, سیلنگ واز 236 روپیز, اینڈ چائنیز یان بائنگ رہی 32.77, سیلنگ واز 33.02. نیکسٹلی سعودی ریال بائنگ رہی 66.2, سیلنگ واز 66.8. UAE درہم بائنگ ایٹ 68.4, سیلنگ واز 69 روپیز. کویت دینار بائنگ رہی 739.7, سیلنگ واز 744.7. اینڈ لاسٹلی قطری ریال بائنگ رہی 62.26, سیلنگ واز 62.76. یہ تھا فارکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. آج کے دن ہم ڈالر پرائسز دیکھ رہے ہیں. ایکسپرٹس ہمارے پاس موجود ہیں, کامران ناصر صاحب ہیں اور انجم نثار صاحب ہیں. سو کامران صاحب, روپی ڈالر پیرٹی, واٹ از دا سولوشن؟ اگر ہم کموڈیٹی پرائز دیکھیں, گولڈ پرائسز دیکھیں تو ہسٹوریکلی سب سے ہائر سائڈ پہ دکھائی دے رہے ہیں.
1,87,000, 1,89,000 पर तोला कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस, और क्या ये सिर्फ रुपी डॉलर पैरिटी का इशू है कि डॉलर प्राइसेस बहुत हाई हो गए, दिस इज बिकॉज ऑफ इट, और या फिर कोई और रीज़न है आप समझते हैं? देखिए, एक तो ये है कि करेंसी डीवैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा होने में ये बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जो पॉलिटिकल रेटरिक होता है ना, ये नहीं होना चाहिए, एक लिमिट पे जाके उसको रुकना चाहिए। हमने इतना शोर मचा दिया एक दूसरे के ख़िलाफ़, सारी पार्टीज़ इसमें जो हैं उन सबको बराबर का शेयर लेना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सो ये चीज़ जो है बाहर परसेप्शन ख़राब करती है तो आपकी सिचुएशन आपके सामने इकोनॉमिकली। दूसरी बात कि गोल्ड के अंदर भी अब होर्डिंग स्टार्ट हो गई है, अब डॉलर नहीं मिल रहा तो गोल्ड मार्केट में शॉर्ट है। सो गोल्ड की भी जो आप प्राइस देख रहे हैं, एक तो रीज़न ये आ रहा है कि जी PKR USD पैरिटी है, दूसरी वजह ये है कि अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको गोल्ड मिलेगा ही नहीं। गोल्ड की मार्केट में आवाज़ें जो है वो 2,30,000 रुपये की आ रही है, तो लोग लेके बैठ गए, ठीक है, या हर वक्त गोल्ड ढूंढ रहे होते हैं जिस तरीके से डॉलर ढूंढ रहे होते हैं। सो मेरे ख्याल में सिचुएशन जो अरेस्ट तभी होगी जब क्लैरिटी, याद रखें आपको इसको जितना डिले करेंगे उतना नुकसान होगा। जैसे अंजुम भाई कह रहे थे भले आपने अक्टूबर में करने हैं, मैं तो कह रहा हूँ 2024 में इलेक्शन करने हो, डेट दे दें। आप आज उसकी डेट दे दें कि ये टाइम फ्रेम है, मानेंगे सब? इसमें सब कुछ होना है, माने ना माने, देखें दिस इज अ सेपरेट मैटर। स्टार्ट करें इस प्रोसेस को, क्लैरिटी आना शुरू होगी और इवेंचुअली मानना ही पड़ेगा। ये तो ये नहीं ना हो सकता कि आप मानेंगे नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं जाके तो गवर्नमेंट आपकी विश लिस्ट नहीं देखी जा रही, नहीं देखी जा रही। ऑपोजिशन जो मर्जी कहते रहे, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये मैंडेट है कि उसने आज अनाउंसमेंट देनी है और एक रोड मैप देना है। सो दे शुड कम आउट विद द रोड मैप, ये उसका एक रोड मैप जरूरी है, आप समझते हैं? एब्सोल्युटली। दूसरी चीज ये जरूरी है कि आके इकोनॉमिक साइड के ऊपर IMF के साथ अगर ऑन बोर्ड होना है, लोगों को एक्सप्लेन करें कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्लैरिटी लाएं अपनी कम्युनिकेशन में। कमरान साहब, क्या रोड कोई मैप अर्ली clear बजट भी एक्सपेक्टेड है? क्या हमें कोई बजट देना पड़ेगा, आवाम को रिलीफ भी देना है थोड़ा सा? ये साल जो है वो लास्ट ईयर तो एक अनपॉपुलर डिसीजंस का था अगर सिटिंग गवर्नमेंट को देखा जाए। मेरा ये ख्याल है कि इसी वजह से इस वक्त तक ना IMF हो पा रहा है, ना कोई इलेक्शन हो पा रहा है, ना उसकी डेट आ रही है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। आपने आवाम को रिलीफ देना है, वो रिलीफ आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन को सपोर्ट नहीं करता। एक तरफ से हम तो अगर आपने वो देने की कोशिश हैं, की तो वो अनपॉपुलर डिसीजन होगा, आपके वोट बैंक में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए किसी से ये फैसला हो नहीं रहा। ये तभी इतना लटक के इतना आगे चला गया। अगर शुरू में ही फैसला हो जाता ना कि जी सेटअप को वाइंड अप करें, आप इलेक्शन में चले जाएं, इलेक्शन की ये डेट है, प्लीज फोकस कर लें, तो मामला बेहतर होते हैं। कल मैं पेट्रोलियम प्राइसेस देख रही थी तो हाई स्पीड डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, बाकी जो पैसे हैं वो सेम रखे गए हैं फोर्टनाइटली। समझते हैं आप ये भी आवाम को रिलीफ देने के लिए ही एक लिंक ढूंढा गया है? ये एक्चुअली आपकी कंडीशन थी PDL की। सो PDL में लेवाई जो थी वो 50 रुपए तक आपने करनी थी। हाँ। पेट्रोल के अंदर तो अभी मार्जिन मौजूद था, डीजल के अंदर तो उन्होंने वहां से उसको एडजस्ट किया। एग्जैक्टली, ये है तो रिलीफ ही ना किसी ना किसी तरीके से। रिलीफ इस तरीके से तो नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो डीजल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपकी एग्रीगेरियन इकोनॉमी है वो सारी उधर चल रही है उसके ऊपर। सो रिलीफ में भी दूसरी बात ये नताशा कि आज के दिन में ये देखना जरूरी है कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। देखें ग्लोबली भी महंगाई बहुत ज्यादा है, रिसेशन आ रहा है, कुछ चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है टू बी फेयर, कुछ चीजें इनके कंट्रोल से ही बाहर हैं। जैसे कि अगर तेल की प्राइस बाहर बढ़ेगी तो आप यहाँ जो मर्जी करते रहें, ठीक है, वो प्राइस महंगी ही होगी, उस पर गवर्नमेंट को ब्लेम करना शायद इतना सही तज्जिया नहीं होगा। लास्ट मिनट्स है प्रोग्राम के, कुछ 4 and 5 मिनट्स हैं। आप दोनों, यू गाइज आर दी जेम ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, आप दोनों जानते हैं। थोड़ा सा आवाम के लिए बात करें, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या मशवरा देंगे? 1 by 1 प्लीज़ बताइए कि अगर बताया जाए कि आप लोगों को ऐसा सबूत देना है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे तहम्मुल से रहना है, तो क्या एडवाइस करेंगे? देखिए एडवाइस तो मेरी है कि आजकल अपने अखराजात को कंट्रोल करें, ठीक है, एंड पाकिस्तान में गवर्नमेंट को भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, जितने आपकी मीन्स होते हैं ना उतनी पैर फैलाने चाहिए, ये चादर उतने पाऊँ। ये गवर्नमेंट को भी समझना है, ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट को भी समझना है, यही चीज़ आपकी आवाम को भी समझनी है, क्योंकि आप इस वक्त किसी भी तरह का कोई एडवेंचर अफोर्ड नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो इकॉनमी है उसको ठीक करने के लिए सबको इकट्ठे बैठना चाहिए। पाकिस्तान जिस हालात से और जिस दौर से गुजर रहा है, कम से कम मुझे अपने होश में इतना बुरा इकोनॉमिक पीरियड याद नहीं है कि इस वक्त हर चीज इज एट। मुझे 2008 का भी जो क्राइसिस पाकिस्तान में आया था वो भी इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल ये बन गया हुआ है। सो यहाँ पे इवन जब हमने 99 में जो है वो आइटम बम का वो किया था, उस वक्त भी थोड़ा सा इश्यूज तब भी। और लास्टली मैं कहूँगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमरजेंसी आज आपको इकॉनमी लग रही है, थियोरेटिकली वो तालीम है।
Education is the main آپ نے نہ پڑھایا ان بچوں کو, آپ 15 سال بعد بھی یہاں بیٹھ کے ہم یہی بحث کر رہے ہوں گے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. چلیں جی میں انجم صاحب تو پلیز. بہت ہی مشکل حالات ہیں. ایک تو مختصر یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں دیکھیں آئی ایم ایف پیکیج میں لاسٹ گورنمنٹ بھی لیٹ گئی تھی, اس کے نتائج میں بھگتنے پڑے. گو کہ بہت مشکل فیصلہ ہے, اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوں گے شارٹ ٹرم کے اندر, لیکن میرے خیال میں جلد سے جلد آئی ایم ایف پیکیج میں جانا چاہیے تاکہ عوام کو اگر 2-4 مہینے ریلیف نہیں مل رہا تو کم سے کم 6 مہینے بعد ہم کچھ اچھی صورتحال دیکھیں. اس سے انسرٹینٹی بھی ختم ہو جائے گی, مشکلات ہوں گی, مہنگائی بڑھے گی, انٹرسٹ ریٹ اوپر رہیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جب آپ آئی ایم ایف پیکیج میں چلے جائیں گے آپ کو باہر سے جو آپ پیکیج کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن ہمیں ایک دفعہ باہر سے سپورٹ مل جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان آگے آہستہ آہستہ اس صورتحال سے جو بہت مشکل ہے نکل آئے گا انشاءاللہ. ویل تھینک یو سو مچ. انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کامران صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور بڑا قیمتی وقت میں سے آپ دونوں نے ٹائم نکالا. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی 2023 کے پوائنٹ آف ویو سے کیا پالیسیز ہونے چاہیے, کیا روڈ میپ ہونا چاہیے, گورنمنٹ کی جانب سے کون سی پالیسیز عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہونی چاہیے اور عوام کی جانب سے کچھ پیشنس رکھنے کی بھی بات ہوئی ہے. تو یہ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ پورا جو ہے وہ چیزیں ڈسکرائب کر سکیں. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.